Masikini ekujaona yaona Silindi atirende habwela maji Masikini bolebe ala nibira Esikoza zikona Mungu Kadi kweli zo ugoza Mungu Badi wanza shema kweli zo na tabu So ulondo satina zihonde sana Uonela hule zote njema No karibu ngabo maisha Basi kweli lawama mrujiria Na ufikiri walo karibu naye Ule hule timahabati ndongo Upati kuwaibu ndo shawiri Esikoza zikona Mungu Kadi kweli zo ugoza Mungu Sabuisho mbu ya linda shehija Ito hale shimla wa hahumiwa Alihindu shati na sitara Uzimbu fungizo ndonzia Tasi ujipua nezindo doleo Urashawirina Washilizi watukufu wa Radio Galer, assalamu alaikum. Siku ya leo Said Abdillahi kabla ya wasi uandisa taarifa habari zatu maana programu ya nyingi zikiwatu Said Bakari asuri presenter barnamaji ya leo. Après tout de suite irtomrenga Said Abdillahi arenyesedze isiasa inamna ihudumlao na inamna watu watsahau warege harma ukutuzi na mpango mengi lokamba Mfaransa amoni babo ilazimu rijwe leo Said Abdillahi atsotekeleza harma idaraja hiyo. Said Bakari ubehe harma zi information jimla lonazo leo kabla asumrenga Said Abdillahi. Said Bakar marhaba ndo mjuzani ukaya rijilwani wananyasi kao woti wajene undawon sha ujabanu daima ili waje zawabeha doka gejomkini shango joza mbawao au kama janazi ujibona zini awonge abo ulaukaya rijabanu sinao hao che shangali ndao wanasho hatu waili ikaonga unansaboza hao wajokanza wazitangaze ikawa jabanu ngajua ni komrongo ili wajitekeleze namna zinsaboho hizo wazitayarisha wajua wazifanye ama harma mpango wao sikwalilo ino mimi upande wangu mjisa samake mfumbilia rakani yotsi rangashi hanje shinana kabana abonge abo sikwalilo ino kipungi obanu au komple
honyume Mwanyasi Hussein kao hakabani mfumbili rakaniyo na Mwanyasi Ali uongu puzonadi sha ngarifikiru ke mfumbili jangu jokabano wanza Mwenyezi Mungu abange namna ikaundo mpango ikaundo ra tayarisha ngasina longo zinchi za hamba sha ulihonga sine Mwanyasi wa telefoni na rimniko mrongo ganje tartibishe namna zanongo joka hoenda wa mpango wa hospitali leo ni kao saa 11 kamili aljomni kan taarifa habari harua akikomor jo tekelezi wa nimi uzambo wa mwija na shimeji wangu Mesmer marhaba menji mwananyatu ilokambane Said Abdullahi kusi hun Marseille be wa mbali kabisa be leo lazim leo uje uzitekeleze uhusu zitongozi hudumilwao haruma ikomor leo nede uombodza haruma ikolonization yatu manarikia mipango mengi lokamba mkini wawe bandelo kamba mtu wa siasa utsungi yawe siasa karibu ulona hamo na itsi nazo hudumlao Said Abdullahi ureleze izo ujuao leo wakomoru wajue zitongozi hudumlao shahula ya peur tsahor liseyo mahaini jao Said Abdullahi fale tafadhali Said Abdullahi Said Abdullahi wamana khitilafu mtiti Said Abdullahi karsumkia abo ortso tsahar jue manatini karshinda rampara Said Abdullahi msumkia no mwafale tafadhali wabor sutia mana pindwa muziki wakati ore tsahar jue manatini karsumpara Said Abdullahi Njajo huzuniha njajo nanai au kujaisha hizo hamu ya Mungu ndiye mjizi njajo huzuniha njajo nanai ya Mungu ndiye mjizi nini manamba kujaishia inamrune bahati inamrune makati inamrune bahati inamrune makati mbutodo yeke anizo yarengewa Mungu Mwenyezi mbutodo yeke anizo yarengewa ni Mungu Mwenyezi nge dunia ngwajua o mahada kabati wajona nge dunia ngwajua o mahada wala washilizo watukufu rishindiri mpara Said Abdullahi abasar sumia Mungu ambane mkindi tokiliana Said Abdullahi ushinde uzitekeleze uhusu masuala ilo kamba riadi sabanu uhusu komoriatu leo zozi hudumla urtahar jerliso ezo kwezi Said Abdullahi Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. Ngamutaswa maha parce que ikai kupea ha problem za technique na ushukuria madhamana wa Radio Galer hususan mana mazirari na Gigi na Said Bakar na wadoe hapo na Maswab ungeshira marabe jitihadi yangu mwanzo mtangaze fikira ni zinongozi jiro Komoro leo kana vote ya hema deputy sonti pia ngarjoka ze vote zifanywa hamsa jaja sonti pia rijokana zelisi zikazanragwe zinji shawa Komoro wadaza kwa jamana wakubali eze voti zafanyishia wavoti wandu wakubali wao wendo depute waka 33 se sirikali ifanga namna itoko wonti ne wahure majorite leo ruono kana emanyase madama yebani hangu promotion hangu ya faculté de médecine kamu mushiro barhaba nsomba mungulu vote amandeli ya votewa shamanzo nabokana homsaja janzo tulo Komoru lazima rujuzis edo bihundo se faida eban garanzo rosirishanda hubi mana
emru ya reconnaisse et votia msajaja he president de l'Assemblée de OIA walo dungoni tine msajaja nadi idungona ni ambassade de France ikao waungo na tuma ndongo zinwaji mwanzote msajaja Komoro hilireje idingoni horeje idingoni namnaje rikane problem ya he constitution ya 2007 ina 2002 ya he tournante et objectif he tournante ikahanzei hensi serikali ya confedere sonti pia si wa Komoro ngaranzori sana ribwe macho bali si wa Komoro sida munzima sidi nzima size ngo zatu zonzima shamuono karikazi wa union à la place ya republique wandu mbokana yo mafiti yakete kama mafiti lo muhimu parce que republique wa wandu wanzima na republique nzima shainio wandu watafauti wa kabila mbali na mbali ngarsanganya hao si wandu tsole wana si wandu wazima wandu kasanganya mbu mzima wandu sanganya wandu wenzo lo tofauti hadafu ya kaya kama president hezisiwa zenezi tola alhamdulillah harmele zima sambi ngena zefoti za halatu za hai shaila zikiri hatowe president zisiwa harendeka wala magouverneur omwe symbolirawa shao fikira kejala ya he objectif ya he mtawalif ya nzor balie kasi wandu de peuples différents parce que tidwazi sisi wa Komoro mtawalifu za hewe wanziha yeo hansi hapanga ukana haina namna jofanya shampaka haina isiweke daula ili ya jojo kama kini maoreke ya hahe abondo objectif fondamentali ezajirio dingoni manu hindi serikali ya tindone Dr. Kirilu ngwafanya mpango warejeze la Mamadi Bakari Ramtoa habunduki no wandu wa hahe ili waje wafanya ili confederation si wasasi ngarambo wa Komoro ususwani umavamana waleo uka vanu ekaye mwiziba hindoko hukumulwa haina mrujo sinye akoru imeto ankozi hanitio mtafauti wa mkonsi wa ujima wa Komoro maudu ngarjo wa hukumu bao manayo hatuari rana mreba mali ya daula abonda aboranzoti no msajaja hilirende harmu mkonsi wa nyimeni rindira heti daula za matanganyiho na si wa Komoro si wandu zima si wandu watiti na si hatuwala wa shashi iyo ndo objectif wa msajaja yinu ya pili sikanzani lizokana vananga bonsa buho zulo madutu ya heje des îles de l'océan Indien mtawalifu isambi ya harmeshe shoka hafanya shahahe ukangwa johenda a drapo ha im national ya shifara saka wa wazungu harme eje hizo yabongara nzeru tilo harma mdabanyiho hiliri afilihe hunu baho wende na hiyo ndere dungo fanyo msiduwaze kwa usuku kwa fanyo departement rifila ma referendum zatukana mana haini sera ya maore yanzo ya Faransa yanzo fanya dungo maore eto tini ya msajaja yabo lewo rienshi kaba fanya bunjilio nzuani ya wando wa Mamadi Bakari si basi Mamadi Bakari haka urongo wa andirekti harmo wandu wa karme kongre hiyo ya autorizewa na vanur siduwaze Komoro batola article ukavoka wana droit yofanya bunjilio publiki en dehors ya periode de campagne électorale zijajeleo zimkinishia madama wa kutuzwanu wendelewa ngabo zilon sini mazamana wa kutuzu ngatilarma serikali ya nyimeni singarlaniyo banu etabu ya Komoro tisambi etabu ya Komoro sizina ndu shetabu ya Komoro ndasi mazamana wa siasa narike bazima rwanile masiwe hatu mana masiwe ya Komoro kaya sambalia yabo kabasi uchuo endo vingo endo ndahuvi na si wandu wazima garzonda mzuani ngazija ngarzonda mzuani mwali ngarzonda mzuani maore jeli tonda maore mzuani runde maore mwali runde maore mgazija runde mgazija mzuani runde mgazija mwali runde mgazija maore si wandu wazima ritikubali risambaziwa hafaida za himtawalifu rijuwa urangu halekana hadafu ya helio ya bili mwana ma zirab zikazani insiste harma po muhimu
ngabo vote 2016 home sajaja ya jiri ne corruption ya karme cour constitutionnelle ya boze vote zo kartu zaminukana ngejo henda hamasula yabo wandu wapanga wonsi niho ngwanzo wazitie msajaja hili wafanye vote ya msajaja wazungu wanu wende wartawalie na riwono kana wandu kumena sita washwazise mru halma wandu mingomera na milango kumena fukara kwa opposition emtawalifamba emrundoi na vanu iyo yo geste mbi halma diplomasi ya ambassadeur ya Faransa hau ya Sudan ikao yoti modeli ya diplomasi hau ya serikali yo huenda hanjia halma vanu kwa wanu warma umani rakar jaunga dalao zozi mrisiza ya huenda mbake mrundo hii aringe position kavali mimi haini barbaro msajaja ngamjoka digoni mwao donc si arma comme alternative ngarlanio et démarche ya hemta walif ngari paroa komo rike buye masondo dodo rike makinifu rike hashiri rujo kavani hadaf ndo samba zema siwa wafanyiwa serikali haina zisiwa na hizo si makalima wala si makaratasi shayo mpango ya pangi warangu wakati wa ukolo hata leo mpaka ya waswili na banu mana ya avance ya idolo so ni harmose fikira zahe ndabo sisi rejeo dingoni shaka banu bitengele ya rimwamba kasi jau bahingu joka obligé ya reculer shaini sa reculer bahingu avancer donc ngam parwa ndo siasa na renti zimaniza hatu masio ya Komoro nzima yo masio amani si daula nzima kasina tofauti toka wonti ile manaka si Komoro alternative kari wasu l'armée ezi les dina la union ngarjo itoa redeze république pourquoi France tinku iparo république simna isi haiti timna isi wa mtiti iparo union na msajili la jana serikali mengomine eba ngasinda ino na kanzani eleze mwana mazirari relewane harmwe po hiyo ka ala emasio atinge tambazi wao kaka jajuha ensila kenovuka abungarjo wasuli hule rahani wa babatu warensiza marhaba harbu wajitekeleza haunda marhaba wajitekeleza Saidi Abdillahi naomba Mungu ikemba wa Komoro wakia zozi hudumlao tahorjertilwezo iyo de bahali lokamba watu wa siasa leo wajitekelezao wa lazimu wajitekeleza harma lifungullo mana lifungula ukamba ni wasujoeleza programu za tsilo kamba wasitsideri rumao bemfaransa waitawalia amwesa ariwanisao ilazimu rirumia akili zatu wakutuzi rielewe mba nikabo kutuzi riulishe rabuzi ataripareti yatu beyo dinamna zi mauri faransa waka wafanya rabzi kondo yao ya moni ya upara istiklali yao ya upara umoja wao ibu wakati yo wafanya development ya iti watu wasulabani watu wafanya kinyume haizo mwanapindo wa miziki rabuzi kabla ya sujo mpasi ya mwananyatu gigi au gigi rusuhu wa izizamu abasa basa nueleze izo utsahotenziane abasa izo ajitekeleza uka sihabo ni wafikio izo hamba shande do urafu waheze ndogo namna yazitekeleza na garombao wandu wa siasa hakika wadohuja wajitekeleza harimo mafundo yano auka yanu deati yao imefaraka baina Mkomori na Mkomori sina urejei harimo hizo yatekeleza shamitkanza nrejei tena uka hizo ngejubi jambe seusoni ho balardo hamba garanzor jerkaze deba ya he maendeleo ya hensi namna rjo ya fikrio leo stadila itso haja haeleze namna yeye aliwao ngarjono wasaya manarisha wandu wakavumbwa ndo za confederation na tiji za sana za saya narjeleze sharijeleze hamaste na adabu li manazor sahao rielewane shakar suja wanu rabenga ranzor la pizana urongozane naye mitskanzani jeza saya do pande wahe mananyasi Salim Hatubu ikao hafariki le 31 avril alafaka uzishiwa ho masiwani nuriono namna hateda ula ya mrenga na hunujenini tena ngari jihodario mwezi 6 ya juin ri msherehi hunu espace
espace Julien. Almuradi riono ka ngabo wandu wakafanya hazibona hama la baleine qui divague ikao wasawa msherehi usiku juzi le ban public wazifanya alafu le 6 juin johanza rihunsanyi wandu enjiri lahikiwa komori waje hapo almuradi zindeze wandu wahu wajitekeleza leo hata wanazioni wazifanya homo likoli tena waeshele hizo salimu ya wasomesa waeshele hizo salimu ya inda kaufanya na singa zambao alafu lewe wanazioni wa college ya Beldeme wataha wa jenezento saza hao waeshele izo wafikirio ne mwananyasi salimu izo ya wasomesa wana message wa titra janzar wa bitse mbabi hoka zihanzo ishio wahuwe kaujitekeleza wandu wa serikali wandu wa zama au si wasi ikawa ngasina izo raishi namna rimonao jatke jaju kambiri shilio watiti namna wa mwele wao. Donc nous allons écouter un petit enregistrement des élèves du collège Beldeme qui viennent ici parler un peu de leur mémoire, de la mémoire de Salim Hatubou qui est passé dans leur école et qu'ils connaissaient bien. Merci. Ok. Utukuza Salim Hatubou. Alafu wafati wa Salim Hatubou yinu barua ya hefami. Kwezi ngari mwanjishia ni iliri mwambieni ukana riwani sa ihuzuni si risikitiha Salim haja harambi ya siri zamba ya hai tena harione sa tekniki ya hambahale riono enusu ya kara rikau jisa harini ka wasuya idiri fanye teatro si ngari shelewao kana shelewao kana ye hurongoa shikomor hama Omar na Daniel na klasi ya saya ngari tamanio subira na jitihadi ya klasi mahususu ya college Beldeme wakatabahu classe D à collège Beldeme. Chif, c'est un petit Comorien, il vit avec sa famille. Après, sa mère, elle est morte. Son père, il est marié avec une reine de diable, une reine de diable au Comores. Mais cette reine, elle était trop méchante. Elle veut le tuer, Chif, et son chèvre qui le appelait Bouc, comme ça, madame, Bouc. Il l'a appelé Bouc. Mais c'est un chèvre qui parle, qui n'y a que Chif qui le comprend. Il lui dit des trucs. Il lui dit demain c'est la reine du diable avec des gestes. Il lui dit demain la reine du diable elle veut te tuer. Attention, fais attention. Mange pas le couscous blanc. Mange le couscous avec la sauce parce que le couscous blanc il y a des trucs elle veut le tuer la reine qui elle a préparé à manger à Chif mais lui il a compris les gestes de Bouc ouais elle n'arrive jamais à le tuer après elle n'arrive jamais à le tuer à la fin elle a fait avec un diable avec un diable elle a fait exprès de tomber malade. Après son père il pleure et tout. Après elle a dit à son père il faut qu'on tue le meilleur ami de Chif. C'est le chèvre de Chif, c'est son meilleur ami.
Et après, le chèvre, avant de mourir, il a dit quand ton père il me tue, ramasse tous mes muscles et tout, madame après va dehors de le village et brûle tous mes muscles et après je vais revenir. C'est bon. Allah yarhamak. Je t'aime beaucoup, Salim. Je t'aime, Salim, beaucoup. Rabbi yarhamak. De son grand-père de grosses têtes, grosses yeux, grosses doigts. Et après, avec Madame Karaman, on est allé à son théâtre. Et ce monsieur-là, il est très connu en Comores. Salim, il s'appelle Salim. Il est déjà venu là en classe et il nous raconte des petites histoires rigolo. Salim Atoubou, il est venu dans cette classe, il a raconté une histoire. Il a raconté une histoire de sa grand-mère. Après, je le connais parce que c'est un Comorien comme moi. Il a fait des livres, il a fait ses dictionnaires, ça. Il a fait des livres de Chifou. Il a fait des autres livres. Après, il a fait un nouveau, mais je ne sais pas, il s'appelle comment. Ben voilà. Je pense qu'il est important de donner aussi la place aux plus jeunes, aux élèves, qui veulent exprimer un peu leurs souvenirs de Salim Atoubou. C'est parce que ces extraits-là m'ont ému que j'ai souhaité les passer à la radio. Et j'ai prévenu ces élèves-là qu'on allait passer ces extraits par respect pour eux et aussi pour donner toute leur place à leur témoignage. Voilà, merci beaucoup. Marhaba Gigi wari iveshea itemuanyajini yau wanatselu kambane watu wahafiliha na watu washindao waeleza uketsi wa kwa kilatsi nede itarehi ya atsi ilo kamba idungana na zitongo njema na zimbi manane kati ono i text ya tolo na kara irongolo kara text irongolo kara iyo isinyesedzea de mshirikiano yatu na utawalifu warangu wakatiwo ataupara leo zitongo ilo kamba zitolo harma iteatrio ya tolo na Salim Atoubou kawasi ya gauha atamona nukta moja mana mtolo sestani wa ribingao na wanadamu izo zikade wakati wo nana leo yode shahula rilisao kwa kila suku mwanapindo wa muziki rabuzi kabla ya sungia harma taarifa habari zitotekelezi wao na kabla samahani rina wananyatu arjilia banu ritsoaba mwana nafasi watekeleze pourquoi pas rwandise rango abasa mwananyatu ndimu stilo no citron mwananyatu citron suvulishia uzitekeleze na ueleze togeza wajabanu Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alaikum salam. Washirizi wa radio Galeri kwezi ngamjonso amihi bashetsi ya mnangu bwa utihamba bitete ba mwana mazirari hani anga munele wao unsida hokawe mimjeli shanga mwele wao leo wanada mwanshio donc do kariwa utseha hanolila aizo kwezi watukufu washirizi wa Comores kamili kamli harumale jiji la Marseille hamadi namna ikawa nadungana damine mwana ma Rode nadungana ne mwana ma Mame Ahmed ridungana banu hajidzi mahauja ruonese esura ya IRC ikawe IRC inu kawo shirika la hima
la kisiasa la ndani hatu hunu armo mji wa Marseille ni Faransa kamili hauwania zembwana za hoa Komori walobonze heze tabu he maisha hezo rongozo nsipia haubalele fumvula henda harumwe masiwa mengoni mwe kawe raisi mheshimi wa URC yani kafikra ya hoa nadamu nsipia wawaswili harumwa mshinzi ka uenda hata wawaswili harumwe daula ya Komori waone saukana ema utungu ya hoa Komori wahansi ukaya ye le 31 ya heo mwezi rulonu wunu le 30 mai samahani le 30 mai ikao wahansi ukaya yokaya wanadamu jo tsanganya bwazima wombodua wojo ka wanadamu waishelezizana wandu jo ka bwazima haendeleza mwendo mzima alafu wahansi wa majlis ne shama isho aho wana wa Komor no wazazi wa Komor washangira amado usikwale woinu ngabo bavu habavu wa ujuma sofanya shuara haushinda wahimilie ye URC hiyo upande wa majlis abenge ni utkao kajahure taarifa hiyo hausaidia ye Komor hena mne kawe Komoriliyo ya rengweshe hitwa ya tulonsini abenge lazimu sisi rilo hunu rishuhuli herke bwazima hawana zetabu hizo abenge misitro si jabano wanama hele zina la URC ne rais wa URC ne zina la hoa Komori kawa loya ho winji wa hao ngwatamanio ne radio galeri tena haushangiria hizo rongo hizo ngariomba Mwenyezi Mungu ka garjo wasili ne masiwa hatu riwasili hasalama. Assalamu alaikum. Mwana Citron yabo hutekeleza taarifa ama ho warishili yao waisha taarifa tekeleziwa shakoja jua anda hubi ho jokaenda ikao de taarifa inu ya majlisi jokaendelea haukaya omjwa Marseille na salizi nji salinda hivi de majlisi yana jokaendelea mwezi mengo mdarana mujahu mwezi wa Muhammad Ali wastekeleza. Ewa marhaba menji Hamad namna yo mtsausa mahat sena mana hune sheleziza balawa wailudo shelezana yabo sisi mtume shansi pia mrujwa ulatsa wakati haumru halatsa ndongo mro sheleziwa yo muhimu ngangio harumaye Loria Palace ikao wandu pia ngwazijua ngamreje tena Loria Palace ni atukaishi ando kasirongwa naye hapa mrongo namna ikao rijua ishingazija yo hambiwa yo hambwa ndabala station d'essence ya nsini mwa Felix Piat mitskana suala saya tuanza weleze fasiria URC maintenant hamba URC chinoinde ewa une union de renouveau de Comores aningarjojo hamba ukaya rihom jimlifua hatu yaonesa njema haweza to ndongo njema harume Komoro yabo yoketina muketina wola aina mruwensho banu utsaho njema ulo fier fidel ya hensi yahe mwenza rohonku yabo lazimu yahimilie URC haushinda runde mipango ya bazima sonti pia yodezi habari na kanza ntekeleze upande swala la mwanana. Marhaba menji mwananyatu Citron bevale wakati ile tskati rongwa shikomori zina tskati rongwa ndimu na hiyo mkinio kairongelesha hana mneyo Said Bakari utsotekeleze au mwananyatu moja mdunga na mwawaili banu wararu ruhuki hadi wawe tu Citron. No, sawa. Ewa marhaba hapo mwanapindo wa muziki kabla wasumbulia Said Bakari arrive taarifa habari wae na mwananyatu Mesmer maarufu nomba ike daima uhanzaha nyorana tujobendea leo initengelea damumonono jiriwa na uniwalia kainanlio ondanirende hanuru sinibedi ngotikoza wenilawa kabura baraili na wenzi makini upandolani chalilia nzobo aheri nzo sende huleti joka tabani nzobo aheri nzo
za karibu ndo huona. No mwando nja Marhaba washilizi watukufu murdungao unde wakati ya wasungia harumaz taarifa habari so velishi wao zovanu na Mesmer Marouf na Said Bakar. Chers auditeurs et auditrices, vous suivez l'émission comorienne sur Radio Gazelle 88, Radio Galère 88.4 en FM. Et pour ceux qui souhaitent entrer sur d'autres moyens pour nous suivre, vous pouvez aussi nous suivre sur le web www.radio.galère.org, où vous pouvez aussi nous suivre sur en direct, tout simplement sur 88.4 Radio Galère en FM. Abasanir sungi harmwa ishkandri ya zitarifa revelisha ozo na Said Bakar na Mesmer Marouf. Falyatafadhal Mesmer Marouf. Marhaba menji waishilizi watukufu wa Radio Galère, assalamu alaikum. Rimwambiani wakati winjia ukaya emameri ya he enti ya hatu ojimlifu hao ya hantio ama huu omji wa mitamihuli kaujahundane bahati ya uvoti emeri wa hao. Ama uholi wa barazi Paris angamkunisha ukaya mfumbidi rakanyo omji wa mitamihuli wa hisa wa voti emeri wa hao na yu julele dina la Swalha Saidi mdo uhoma. Lutumzizanu kaya ze voti zinu zinrihazi boikotewa kazjaka huendelea heli ya ladhimu. Habo ya kaya wakazi wa mitamihuli wakautuhumu ya sirikali ya ukangwa nzuwa hibeze voti zinu. Na panu zambao mfumbidi rakanyo bibi Swalha Saidi mdo uhoma hatsaula yatende emeri ya humji wa mitamihuli nana emiji kaundo ya wazingiza ikawo wingi harma parti ya UPDC ya Dr. Kildadini. Na panu zambao haisa hanti wanashama ikaundo wajuka ufanya hazi na unae no wanashama wanu ngabo ye premier adjoint ujula hele zina la Atumani Madi alias Adikopi nana wajau ye deuxième adjoint Faisal Moussa ye troisième adjoint Alphonse Abdallah. Yabonga jomba ukaya Madame Swalha Saidi mdahoma kati ya eche Mary Mrumshi yatendea emiji hatu ukaya lesi wala nzuani ngabo ma Mary Waili nande Mary wa humkabala wa Ada nana Emery wa humkabala wa Bambao Msutuni nana wajau harma ye ngazija harma humkabala wa Bambao hunu Bambao yambwani itendelwa ni Mary Mrumshi. Nana wajau harmamona no imanyasi alimadi kaundi thoma na jimla wa hele gazeti la Karibu Hebdo ya ufanya nena bwana Abdou Elohab Moussa ikawi docteur en droit tibahiwe maître de conférence harmo université ya Comore na wajau avocat ihobaro ya high cour d'appel ya Moroni. Mwanyasi alimadi hauzisa mananyasi wei eka rais wa ile baraza la mawakala bwana Abdou Seini hansi wa hanzia za haki haizo mwanyasi Abdou Elohab Moussa haunisaukaya rais wa ile baraza la mawakala kajahansi wa hanzia za haki haukaya sharia shirorilwa na haunisaukaya article 13 kaijaunisa omuhansi wa rais wa ile baraza la mawakala wei ya ukaya hadungu zenzia za sharia na wajau haunisaukaya ngebidiu ya lolusiwa wa voti zindwa jina ilis joudunga sharia. Hauziswa le swala lihusu emameri kaundi hansi wa harma enti hatu ikawe sirikali wafanya igozi shamvu haurenga ezemerizinu haunisaukaya sabuzi emazefu ya hemiji nana emazefu ya he miraya warusi wa wavote emamera wa hatu ama hu emazefu wa hemiji yanu nana emazefu wa hemiraya kwa jarusi wa nesharia wa hansi wa ne waziri wa hezabar zandani haunisaukaya emamera wanu wa jau kwa jahansi wa hanzi za haki holiho emazefu wa mji kweja kaubidi wa hansi wa ne waziri wa hezabar zandani haustehi sharia shilo harma ensi hatu nana wajau haunisaukaya eka ekuru kontsonelu wakati nguatoa unatijambi uhusu zetabu zilo harma ensi ya Komori nde abwekaya uandruika o wanome wa kuru kontsoneli wanome wa mwanahatu show injini hao woti majuriste na haunisa wajau ya ukaya eka ensi hatu itulom sajaja uhusu emadepite zinu zilawana he gouverneur wa helesi walanzwani Anis Shamsuddin holiho kajapara hauharaka ema konseye wanzwani hauja wachague ema konseye ya bidi waendelee harma le baraza la mawakala la ensi hatu na haunisa ukaya baishe kwa jandia wachagulwa shake jaka ubidi ema wakala ya tefijo wa hente rais le baraza la mawakala wasina ulindia wananya wa helesi wa la nzwani.
kabla ya ranja katini ka Said Bakari omrongo omfumtanu rakaniyo le baraza la hema waziri lijimli ha hobeti salama hontinima o raisi wa hemu wa daula Dr. Ikilu Dhanuni na banda umonanunu kazakifu rundran na habari ya ukaya Dr. Ikilu Dhanuni hawambia ukaya undu monanu wa mwiso hangu na nina sikarna hufa ama huu vanu nemfumtanu ijao ngamjo badili esirikali ni heti wandu jina na hamade ramwambiani mfumbiri rakaniyo ya ukaya bandu ya wandu ngwa nongo ni wao ya ukangu wajuka urenga fungu harumwi sirikalinu Rumwambiani mfumbiri rakaniyo ya ukaya bwana Ali Msaidi wa heparti radhi ngujo kauka waziri wa transport na tourismu ya dominisho ya communication wa suila information na zepostu tibahi ende ujuka uka mkalimani wa sirikali na wajau rumwambiani mfumbiri rakaniyo ya ukaya Dr. Abdul Karim Mohamed depute wa Henguongwe ngujo kaunikiwa ye wizara ya hema na akiba na banuzamba wa riparsa habari wajau ya ukaya bwana Ahmad Amadi Bolero ikaundi directeur de cabinet à la présidence ngemkinisha ukangu ngujo kaunikiwa ye wizara ya hezabar zobo nzeno mshirikiano ya dominishiwa diaspora francophonie na mondarabo na wajau waziri wa ulezi wa taifa ya dominishiwa zesporu ngemkinisha ukange joka unikiwa Nasir Madi na wajau BBC Tikasimu upande wa hengu jobaki ne wizara ya emploi haizonga wipande shama nyama ihu ikaunge mkinisha ukashe ipande shama shinu ngajoka unikiwa mwenye baraka swalihi habo yakaya hangaria esirikali eshinu dashivi ngemkinisha ukange joka unikiwa wizara ya habari za ndani ya inike imrikaundi ya joka na maslaha na wajau ya fonction publique yinu ngainikiwa Nordin Burhan vice president ya inike imrikao de ya joka uona maslaha na banuzamba Fuad Muhaji upande wahe ngujobakisha vice president ya dominishiwa wizara ya hununu mwana Mased Bakari ngandada ama huizo rumbi yaoni zin commentaire au kata hunu Faransa ikanga bwanti hao serikali commentaire hamadazinu zoanzo kaya shazin tinogo ikao ngizo kirasmi Said Bakari ngandada hui makatiano dohum juzani ukaya ulawana neza habari zijiro harma ensi hatu dohum juzani anksida gari ka wifanyishia harma enzi ya itunzu enzi itunzu ino ani enzi itunzu inde nzia ikao ngedo harma le bavula washili yani kwamba ni washili au kama ngabo itunzu ya mbajini sha anksida ino wanduara ruwa farki dunia na wanduane ikao ulondo wakati lononu ngao grave hospitali ya El Maruf haruma yankisida ino ngamjua ukaya aksida ino mkinisha kale garlinu lazimu libahize wandu watanu nilolika na wandu mfukare nusu akahamba ukaebe aksida ino ijiri ho wandu wenji wapasha haruma li garlinu tsindizo hauka ulanana zitunduzi zafanyia hauka ngamjua ukauli honde nsi hatu shofera ikaundo ya balale garlinu madhamana wa hifadhi wa waswili wende wa mnunku miomu wa hundu balahaka halewe hauka mjua ukaundo wakati wa hatu katina za parei za siujua ritundo kemroi halewe abange iparihani hauka shofera ikaundo ya balali garlinu haka na ulevi wa itwani ndo banu yankisida ino akaunda ya jihiri ikawa zinsi nongo zahandani haruma ensi hatu hauka ulevi unu urenge mvuu haruma ensi hatu woti wa hema zofera bahi sha hata ngabo mawaziri na madhamana wa kisirikali ikao ngao haruma mvauo wa ulevi wa bange na vinyo na nungu hama ndizo na singa jida hiu kaya haina zijoka mkinishiha wakati lononu sha ngarijuao kaya ze habari za husu ulevi unu zinongo ikao ngendo wakati mru hajifikiria ukaya si wandu masilamu si wandu tulazimu rikari mwami vahamanda inu sibahi madhamana wa unri haru manongo hamanda zinu uka zinongo ikao ngizo na upotefu rahunduni yani raahira rohumjuzani itsena ukaya hulawana neze natija ikao mkauziona uharuma ze televizion hukaya Colonel Azalia Sumani haka hatende usoni uharuma haina mbanongo ya serikali mraka humona reza dini reza dunia reza mashughuli haina mbanongo haka usoni au kaya haisa hatendeziwa ni Dr. Ikilulu ili ngarifikiri ukaya ikau uona haruma zisabu kambe sengujo kanza kikandida sha ngodi ngohi za tataza ni sobenu haukanga joka uraisi wahe ikaundo ya kanu ya kahuruma ya urenga au gozi jamvu uraisi kao udhilensi ya hatu hajani buzinji heli ya ukaya wa parihana na ukaya wa parihana mapesa 40 million d'euros yani mapesa ikao raisi mzamani Colonel Azali hayaye habonze ikawe mapesa yanu baishwa wakati wako harumezi kajakaza benu hauzi kazi benu habushashi shalelo mbusenga bonye zibitifu yaonesa ukakweli hadhili ensi na habo ikakweli zanongo zinu zambisha zinu zo kweli yabo kejaka ulazimu ya hunde uso na nkalizi za ukaya yende kandida
na sio harungaze nongozinu bafanya tabwithi kawe tabwithini ifanyishia uhusu ze habari za husu ze ladwani za hatu ani abo de ladwani yangazija na mwali na nzuwani na hulawana nezi sabu za mbahindu ikao ndo itoke yao ani ndo irohao haruma mashirika yanu mnu ngono hiza hulawana nele funvu litolwao ne ladwani yangazija nele funvu litolwao ne ladwani ya nzuwani ne mba funvu mbungufu itolwao haruma lisiwa la mwali nusungo jomba uka lisiwa la mwali woti wenji sha ngeoni sawa hauraji ukaya lifumbu pungufu haku fumvu ya kablazimu ike likehe namna hiyo ndo humjuza ni tena ukaya ranzinde maha le duna utsengwa hata ijehonda lelo bakankodo ya umani ya husu omji wa dembeni no mjini wa uziwani ika zanongo hizo zirenge mahaminji ama ulihondo wakati lonunu madhamana wahe miji ya baki yabo walo karibu ne mijinu waonana ili hausuluhisha mijini yomili ulihondo wakati lonunu mfumo rakanu esuluhinu ifanyishia Mwenyezi Mungu jaila idumu auka zinuzamba kado zinji sha wala maminyarongo na wala wandikao wafanya zijitihadi za ukaya kwa twanza wake wema uhanzo zuba buhari banu watsambaza sha ulihondo wakati lununu masula hapa rihani ngarombo Mungu siwasaya renge funvu harunga isuluhu hiyo hamwishilia no mwema ya hoa lokomor nano walo hunu tena warambue ukabanga si wandu wazima ndo humjuza ni kabla ranjani kama na wamesimeri tena ukaya wafanyishia bunjilio ikao le bunjilio linu waja madhamana ikao yanu madhamana wa serikali na madhamana wa kientreprise wangu harumwe nchi ya Tanzania waja watsanganyiha ne serikali ya Komor hau hadisi namna ya ujua zensi zinuzo mbili zikiharumwa unanya ikao ngari jua ukaya basho unanyangu wa bahainu sha rais wa hedaula tekeleza ukaya ngelazimu wafanywa wa facilite ze bariza husu ze visa no mzungulio wa heze marchandise rezilio Komoro na Dar es Salaam na zensi mbili wa hadisi wanongo zinji za mwishiliano ya ukakaribu na ukaya na usaidiana ili zenongo zinu zendele zitsongo uharuma ya ambassadeur wa Sudan hende ho haruma hanoda honi president de l'Assemblée hanjangoma hamba abona ne Sudan ngari wombo Mungu rifanye mikataba hamanda ino ikaonga rijo hidunga haumwishiliano wa hubadili ze fikira na hubadili biashara namna ya ukaya maadini ya joka haruma zensizo mbili yake hasalama mwana wa mesmer marhaba menji mwana Mased Bakar ndo tuhonje zambabi harmazi habari za ajali ya jiri harma mkabala wa Itunzu hawoni saukaya inu aina ya taksimani ya Nissan ikao elegarlino usukahalo nguo hodratini nilo badala ya uladhimu ya bahize wandu watanu imkinisha ukaya waka ya wandu wanane na harmo wandu wararu ikaundu wa farkini dunia ngabo mrehemlwa mwana mshuatu ya zalo harma omji wa komela washidi nana mwanamme ya zalo harma omji wa Salmen ya Itanda nesho firabala elegarlino woi mzuani Garindila harmale siwa lanzuani homjuza nukaya ujumbe wa ka harma mkabala wa pombo harma mji wa Pomoni harma mkabala wa Shisiwani honzuani wajimli ha uskwa juzi ili haunga mhono siasa ya gouverneur wa ile siwa lanzuani Anis Shamsuddin na wajau huswe misafara ne matembezi ile shirika la misafara ya hewani Abe Aviation waisa watanziani shirika la avion ya nyumini ya ufanya misafara harma ezisiwa ya hatu ne avion ino ibali ya alama ya Embraer 120 niyonge jufanya ziara ziraru harma mfumo harma inti hatu haula wangazija mwadi nana nzuani na vanuza mbao avionu ngiona takriba plasi mangomiraru niyonge jufanya dakika 15 ikaijuha harma le shiwanza sha avion sha haya huendelea mwali ikanga endelea harma shiwanza sha avion sha wani haula harma le siwa langazija iho haya ngai jufanya dakika 26 na wajau ya grevu ya hema fundi vanuzambao ikazakifu niyo ikazakifu hamarisiza na vanuzambao wa Komori ngwa wahara ya ukaya diktaturi ya mrehemlo Ahmed Abdel Abdirahmani ngaitulwa unziani na serikali ya Dr. Kuldanuni na zinzila wana hai conseil de ministre ya huskwa juzi ya ukaya Siti Kasimu waziri wa zehazi tibahi porte-parole wa serikali hafanyamuna na yortesa unisa ukaya ike mafundi kamjarejei hazini ngarjure ngazi hanzima za hatu haizo haini mzima harumasi wanzo omkatahe mwana kati wa ujibu ya mahotajio ya grevu shaujua botasi harejei hohazini na hunu ya sharia shirusu kaya ikamruka jaliwa ngena madai ngibidiu yafanye grevu haizo haini mzima harumasi hashindi harambu ya ukaya makalima ya Siti Kasimu ya tekeleza iho ortese yata ujiro kabisa mafundi ndemana ya ukaya enso abedi wa rejei hazini
Na wajau shirika la Itali la ufanya emabare li rengwa na nchi ya hatu ili haujowasu ili harma nchi ya Komor na zinu hari haukazo hambwa zinji shana storende hangera bezirendeha haujofanya emabare na ngemukuni chaukaya harama ya hima pesa ya juka urengeza emabare yanu yatolwane Union Européenne na watoa 27 millions d'euros na vanu zambao ye dhomana jimla ya dhominishiwa ezenzia haisa hatoa zenzia za mwadu joka ufanyishia harma lesi walangazija mwadina na nzuani na ya haunisa ukaya zihaza mwadu ngajuandi salesi walangazija harma umkabala wa Lac de Sale haondelea harma umji wa Mbeni ya Mahame zila wembeni ziwaswili itinkudi na mtamdu waswili shomoni harma ewashili bandabo ngazjula wa zinji harma edimani ziwaswili harma umji wa nyumadzaha ya mvumbari ihombajini zila wa nyumadzaha mvumbari ihombajini zivirlie panda zivirlie uziwani dembeni waswili panda ama huu holiho tizo la fumbuni nga minausikitifu holiho ikaubidibo za waswili panda zirejei fumbuni sha kazinaka urejei fumbuni na huu mbajini pia iroziwa badi panda uwaswili fumbuni na mreshelebo sirikali kwezi na wajau harma lesi wa lanzuani ze hazizinu ari ngazjula ufanyo harma umkabala wa mtamdu wa Sudisima na nyuma mapekele uwaswili moya harmalesi wala mwali ndo mkabala wa fumboni uwaswili miringoni na wajau harmalesi wala mwali wabulwa aina ya meko ikawinu banki ya wihamali yabulwa harma umji wa nyuma shiwa na inu de meki ya bidi yabulwa harmalesi wala mwali banda harma umji wa fumboni sedbakan gandaonda hui makatiano marhaba ndo mjuzani ukae rais mzamani Mohamed Abdallah Sambi ikao akarumwa ziara hunu Faransa afanya msafara usiku wa jana hawasilo harumwa ensi ya bushi havirilia habushini na hebo ya birila bushini kajanyongo wa hondangazija sha hafanya mwanano ikao wa mahadisi wa hahe na president de l'Assemblée wa ensi ya bushini ikao yopara isimwamba Jean-Max badungu zinabo shala kibushi ku hakunja joshina litekeleze abunge yabo kulawana ne mahadisi kawa yafanya ngarjom ninkanize natija za mahadisi yanu omfumo jao ndo mjuzani ukaya uharuma e bahari yanzua ni henda maore mjua ukai bahari inu ngerohitswa irihiswa ngerohitswa na singa joka wanada mwikaundu wa fao haruma misafara ya heze kwasa hawenda haruma lesi wala maore zinu zija zinyafati zinu zija sababu nde visa baladur na singa joka visa inu haina usiku yo chongbange tolwao handabo hakangari joka madhamana wa serikali wa serikali ya Komor wa dhamana hususan ngozinu haukaya haina nzia ya kabla zimu ibirwa inge visa inu ilawa ijobu nguzambabize mautikao dozi fanyi hao uharumwa masiwayanu yomaili ndo mjuza nisena ukaya waandikao wanazioni ba mwijana makomersa ikao waka harumwa nsi ya Egypto bapare hanatambu za nkodo wabahiziwa harumwa zensi za Kiarabu ne serikali ya Komor ulolo wakati lononu harumwa ndumengo mirandaru wandumengo mine wahisawa wasilo harumwa masiwa ya Komor wabakiabo swa ngabo parhalonzia watashiwa misomo harumwa nsinwa jina Kiarabu ili wafanye misomo yao na waziri wa hizo habari za bonze demrika au hashuliha ne zengo zino umjuza ni tena ukao harumwa nsi ya Hambu harumwa nsi ya Hambu bahisa bakazwa bwela saya la shindo ikao shindo sha mtsuje shindo sha region kamili Hambu kamili ikao lebwela salinu likaziwa zazinga zandisao na zihansizwa milioni za mapesa zitsonchashi no ili la holinu lifanyiwa bazarinu ikaziwa harumwa omji wa mtsuje ndo mjuzani ukaya insi tabiri sha rikauomba ukanga rujenda wakati rihundane na wana wadofikiri ngapo mnaijana zilishano haruma nsi ya Komor kawe parahisi mwambao Elamin ikao hahundwe bakiahe ndio na mahamira rubanu ngena mahamengo mili na mfukare na he ulihondo wakati ilononu ngurongo lugha mfukare kauze lugha mfukare zinu hata lugha ya Kirisi na lugha ya Kishinua nguzijuo na he mnaijana woi ondaka uona ze alama haukaya wana homkoshioni harungaze ekole primaire harungaze klasi hadoshilia ya klasi ya raruna ya tsanuju hawone saukaya hakana marifa ulihondo wakati ilononu haisahati ya robo nziani kao ino robo ya bili ikawe robo ino ngojoshi na isaidie mru ulo dahoni ulo irewe hahanzarimo ni senukaya tamana ikaye haruma ensi hatu au watoto kwa jalala sha wala kwa tufikiri ya dana mila jasi wazee hao sha ngwafanywa namna ya ukaya wado fanya ndongo ikao desifanya hao bonze do mjuza ni tena ukaya ulihonde de zenati jarloni zobanu
wafanywa mkonsi ikawo mkonsi ununkonsi wafanywa ni serikali naona emajweni ulawana nemisomo yakabulazimu ifanyishie mashababi hakaya ngarjwa ulionde nsi hatu za hatu wanuso gisoma homijini au homalaoni shakaba jahali koli za usomesa hazi za mihono ndondo wakati lono za fikira zinu serikali wanza wazitenziani shande heli hiyo zinongo zinzo tsomba hanywa shaho wakati wazitendwa sikari wono banongo na humjusa ni tena ukaya komision ya Ocean Indien waisa wa Tanziani namna ya husu za habari za husu numerique regional ani zinu zihusu ya mawasiliano na za habari za husu ze informatique ne ze affaires za husu ze ordinateur ne ze telefoni wafanya ukaya ukangarijwa ukaya haruma nsi hatu wanduikao doa nzo warumia internet haruma nsi hatu ngiyo ndemivu haku ngiyo lan trola na niyote na ngailibiswa wangali na singa jua ukaya ulihondele shirika lino lini shirika ikao hariwa waswili daraja za 3G yo 3G ya dhuluma ya marania shawanu wando uenda hata washindwa neze telefoni za malahoni watoshida wazilekeza ukawa lelo wadoribi aziza ukayanga waharuma 3G na hata mba telefoni fixi washindi mba za kabini zaka waharuma mjomroni pia zirende ha mabashe na hanza rumani senitena ukaya le chama lango shao nu chama kao lo hanzo dailia ya marania watoa katiba walibeshia serikali wambauka wa ikao le katiba lino kanza wa shelezize serikali yewe mrense majeni ngwafao kabatsimba nongo kabatsimba fikira ya lazimu watoto majeni wanu atilwanziani na zenongo zinu ngwazambao nadi shambo se warongozi wao wafwe mashishio au kwa tsanza waishio nongo hamanda zinu ndo mjuza nitsena ukaya haruma ensi ya maore ya waziri ushuli onezabari za Outre-mer Georges Pan la Vigerin hawasilo haruma ensi ya maore na ye hafanya mionano mingi ikao mionano inu nge lazimu izalie natija lesiwa la maore na singa joka ya hulawana ne mikonsi ya lonio ne mahadisi kaundu ya afanyao ngarjoke mafonksionero walo haruma lesiwa la maore ngo haruma tambu za grevu sababu ngwadayiu ndongozi njiu haruma emishahara hao namna hao ya ufanyazi ama ngarifikiri ukaya vizitia hainu ngajo henda mwendo hosoniho izalie tunda la mbanongo ndo humjuza nitsena ukaya wanduikao ndo kahundwa nele kafa harumale si wala maore anileze komini kao wakahundana neze tambu za husu ya sikloni ya 2014 ambao Hélène wanduanu wahisa wa rozi wa zemali ne mfaransa wakanga mjua ukakatsu saza no ili ya jausima miza harumansi kao yoti hahe marhaba menji tanfa bari hatu isali ana dakika nzima ujoikaza kifu ndo utomunisa nukaya vanu zambao parti jua ya Ahmed Abdallah Sambi wafanya mashtaka iho Cour constitutionnelle haushitaki kabisa madepite ya henti hatu mahususi madepite ya kisirikali holiho waendelea na uhansi ze komisio za hundi saze hazi harma ile baraza la mawakala na hundi ze komisio zinu kazijadunga nzia za sharia avangeye ngebidiu ye parti jua mkane mvua ukaya UPDC mbabahanu wa mdungani kwa nombani nafasi haukaya wahansi raisi wa baraza mawakala haurara sharia sawa nuleo waja wahansi ze komisio haurara sharia sha ibaye Cour constitutionnelle ngwajuishia lakini boyakaya imastakanu ya tsawane opposition hizo habari za udunga na waja bwana Ahmed Abdallah ikawa ka waziri wa habari za ndani wa henti hatu hajimiza monano harma omji wa Marseille mfumirakaniyo na harenge hajuliza wandu warenga funvu harma monano ya ukaya ngujoka kandida harma ze voti za urais za 2016 na waja we mwanyasi Farid Swalihi hajuliza wa Komori ya ukaya bahe ngujoka mengoni mwandu ikaundu wajuka ukaza zehele za voti za urais za 2016 na imakatanu ngarjunji ambabi harma onkade uhusu ya sport haondela harma mkabala wa Paris minhum domji wa Sergi hamjuzani ya ukaya le chama la maendeleo soni la lim lo mjini uziwani haini Muhammad Daunu ujimiza nsaboza mpira wa mduzi njau harma onkade husu ya Coupe de Comore ya diaspora na zinde zinsaboza tanu na holi honde zabari raziparisa mabavume njinde ya kaurenga funvu harma zinsabozinu zandisa jana hunda leo na kipu 16 zangu harma embajini hamahame itsandra ya mbude na nabambao hamnikani mfano upande wa Hepul A inuika na Etoile du Sud ya Fumbuni DGBF ya Zahaju ekipu ya uziwani nana ekipu ya Azir ya Mitsuje na mfumbili jaunga jomnikani zenatizi ya Zalawana
hamwiso ngarjo mnikani zinatija za lawana harma 6e journée ya championnat cha Komoro cha mpira wa mdu hadaraja zikili za première division husule si walangazija na hunu ya mfande Komoro ya mvuvuni washinde FC Male ya Mali ambajini hamagoli mailiko hata yeja sehemu ya mituje washinde Jabal Club ya Ikoni hamagoli mailiko adima apashi ya mitamuli washindwa Nengaya ya mde hamagoli mararukwa maili upande wa Etoile du Sud ya Fumbuni watabu hamailiko maili naona ye Union Sportive ya Zinma juha zina la bombo njema harma ishonda shampira sha Moroni na hunu kipuikao de ilo swafil awali harma championnat shangazi jande enfant de Komoro ya mvuvuni ngona nukta 15 wadungwa ne Volcan Club ya Moroni ngwa wabili ngona nukta 10 upande wa Etoile du Sud ya Fumbuni ngwa wasita ngona nukta shenda hata mpaka dabanu itanfabari hatu ngekaza kuifisa set bakari ngena nukta nzima nguikamilisho bili ya handani ndo mjuzani hamande hilina tekeleza banu kaya wajirang sida gari kao ijihiri oharumale swala maore oharuma yenzia yenda homjini msapere na yang sida inu magari maili ya remana magunji heli ya ukaya wakoza wandu kumena wararu nana magari yanu kabatili jopari hanamana na hawanza rimonisen sena ukaya za habari za husu misafara ya unumaha mzuguzugu ndu wajiri ya wananyasi kao wanza wafanye misafara za heva kansi ya unumaha wanda Komoro ukaya wandu ikao wafanya ze reservation haruma ya vya Yemenia ngabonkodo Yemeni hili ya ukaya le shirika linu likalitsu fanya hazi ulihondo wakati lonunu na si ngabotambu ukaya za agence ani malaho ikao ndo wabahiza au wandu hunu mjini nusu ya hao ngwasaidi yao makilia hao ili mapesa watoa watilo haruma vyo nyinwa jina no ili wa Parise misafara ya handa amanga wa agency kao wao kwa turejeze mapesa wala kwa tina shughuli za ukaya nga mruhato wa avansi mruamboka enda baki baraha kajaunda na information zenongo hizo zizingamanya wandu ikao ndo wanzo wafanye misafara ili au kanga wandu ikao wakabla zimu kwa wakati lununu waswili haruma ensi hatu ngwa hunu mjini hasa sababu ndeze tambu hizo yaboti nda hunu Marsaibahi shangali jwa ukaya vyoyo ikauroshe ya Paris zitabu hizo ngizo ihotena hautimizi ndo humjuza nitsena ukaya ulawana nezaba zambaba za usema jilisi ya SRC URC yambishi abantu ukaya zebiye ulihondo wakati lununu ngizo harumwe lokalia hao ya SRC ilo harumwa mta wa Strasbourg nasi ngari mjuzao ni ukaya na mfanjiti ya wenji ili usikunu mhudhurie mzima ngomira no mweja ya homizi wa meo harumwe majilisi wana nyasiwanu ba siasa ikaundo waendeleao ilo fungula la hatu sonsipia sondo ikaundo renshi ubonze ikao ngarijwa ukale chama hilo litendelwa ni Hamada Foshowa mjini Fumbuni kaya mwanamshwatu Sofia ikawi hazalo harma omji wa Juman Lambude ikawbidi ke vanu zambonga sina hunu studio shata mpaka dabasainu kaja wasudi shandu utumnikani taarifa ya ukema mwanamshwatu wewe mhezaji mhuu wa hensi ya hatu haja hunu Faransa na yungu joka ufanya mchidu wa torabu informanti jao harma omji wa Marseille harma esadi ya Magalo abange vanu hundrabo saa 12 kaituka kajaru wasudi ya vanu ngari tekeleza utanrifa ya ukaya informanti jao haisari wasulia abange ngar jomushidia vanu hunda dakanchashi ya rambi haukaya majanjizi yujiva ho nena mnayo hadisi mara Marhaba washilizi watukufu wa Radio Galeri risu mjuzani mba mwaharima radio nzitukufu ikaomba ini ya watu pia ini ya wasi wajau makomorien ikaomba wasi udunga kwa kila mfumo vili rangu saya rangu saya 11 rangu saya 8 topara saya 10 vanu de malizao zitaarifa habari risudunga harma ishkandri ya baki wa mwana ikao akavumbula vanu amba atsojar ma studio za tuzini donc urtsojar mrenge harma mda ulokamba kausimle be harima itelefoni yatu rina mtu tena raha alindao madzari na harma dakika 30 di mwana nyatu siraji akutsad tekelezi haukuti kabla ya surenge mwana nyatu ajahono chers auditeurs et auditrices de Radio Galère
Il est 17h passé de 34 minutes sur les ondes de Radio Galère. Et donc, je prends cette fois-ci, je passe en version comorienne. Rina mnyatu ilokamba surlinda rangwa katule harma telefoni Siraji atad tekeleze kabla surenga manatu unwajaban. Siraji rusuvulishia. Ewa marhaba Zirari, marhaba watukufu mlio harma hizi studio wazima na watukufu ilo maende mvudishia wakatunu ila jogaler. Tivenze ni renge fuvu harma izo zarungola radio leo. Haswa zozlema de zandisa na mwanenga tu Said Abdillahi maana de siasa chuka mansinjibu maana tista anafanya radio ya karadia majibiliano be haki wakati kama mwanenga zamana wa siasa aja avola nafasi atoa ifikira yahe hamwe siasa yahe wami zamana wa siasa wa shamashongola majirma ni volonja au nafasi ne leze ya tufikira ya shamashatu kajulu kama ne yule tile tifaki na watu wengi wa radio mavu yule hali ya dunia katua kana fikira mojaronti pia Wandrisa, José Manede Azandrisa, députation ya Comore, ni fikira manesa zwane rijouer hukamba. Vula wana na résultats za tolwa hamazi députation kavasi parti atamoja ambaye para majorité. Bezi parti kula mtu apara fuvu. Na hama mafuvu ya paruhana iparti ili ambaye ya para mafuvu mengi alhala de parti circle. Ivo iparti ya jua de adunga. Vavo lazima uraisi wa assemblée aparwane hanzia za alliance. Na ekane we circle de appareil alliance ya shinda ya ilone majorité watu shinda wavinga assemblée na kaka washinda wapare majorité ka watu vinga assemblée na nahika muhenzio wa rais una mavoto ni sikira maikuru constitutionnel yode mahakama ya haju ya nchi yetu bade kwamba isizise wa isotoa haki wavo sema na maneno ya discussion au wa namna ya mtu vura namna sahau zi haki namna kama yake sisi uzana homa wana nishwe manezi nafasi kasingi lenza ngevo halma mpangiwa nchi yetu nieleze ukamba almurati lazima ni rifanye tofauti harma nchi yetu baina ya taifa shizungu yongo la nation nene serikali ya vinga nation ile yongo la eta na hika harma nchi yetu vuhensi wa eta mbili au ntaro au 10 au 20 zizo kaza tsambaza ination wantu asika ligirilo ni sirongwa tena wantu pia kiamba ni zizo ntambo nsinyengi nation nyingi duniani zo moja na serikali zazo zo nyingi bali atawaso komorilio ntijvan ne vikensi wa komori wazima ne kula mtu anai association yahe bemu sima zingira kwa tasa association moja ya komori pia ndo ratuvurana vani wakati yopa mhano maslaha wandadabu uhensi zikawo zengi ivo zikawo zile zizungwe namna za kuvingana de namna hinsome insiatu isilazumani yijipange baanda ya pangwa maha 40 kamil hama serikali moja ya venu hama serikali moja ni kaisendo sensi be asiangamiza labda serikali nne isoshina ziendese mana nakava moja katenda fete kwenda zintaru senda fete muzikunda jana ndiye tongeni pari kibala pari wasili shaotala nisi hama fuvula mwiso de la Muhammad Bakari basi wasiwasali ya basi usimona mbonu mtu maslaha na uanzuani de wasuto hukuma Bakari mtu wengine mana hunu mana mzuani haki ya regen tijwae wala kavasi mtu wengine tumtoao na ikasi de mahakama ya Komoro mwanadamu ilo amba simule Bakari ana haki amule mana nistumende mavasuku ya mahakama ya somheti Bakari vamoja na sambi vamoja na sana na sambi na Bakari wa hukumulwa pare na kava haki ilawe hamahari beisikabane mwizi da hukumuo mnafiki lazima pare suku uke mahakama ya haki vuvire upanga uhari hukumu kula mwanadamu chendo zezo madasfanya harmonizi yetu ya Komoro marhaba vumwamba paroli tiza na wamangu wakati wengine inshallah taala
marhaba menji siraji hawazitekeleza zifikira zaho madza watu wasuzielewa bon ber toshinda mkini nikarna nafasi rjerzeledze be wamitsaelewa yo akomreproshona yo Said Abdillahi amba kotekeleza siasa yahe donc wawe uzitekeleza wayazitekeleza beri mwelewa ni nyowa ili usikena harara basi ruelewa Said Abdillahi tsinari mwelewa hunu radio waside namni wasulisha watu arongwa haizo risungia haruma dakika mbili ripare wananyatu ilo kamba warjili abantu ali uribingia ujumbe tunu ureledze upresente mana karapara nafasi ramjua fale tafadhali ali uzitekeleze berongo ashkumuri ele waja mana si shizunka rihifadhi hauzuri haya marhaba. Mais je crois que si je le fais pour Moufti, je ne vais pas le faire pour les autres Zirari, puisqu'on a reçu Moufti l'Akbar ici il y a 15 jours. Le temps n'a pas changé, donc c'est toujours pareil. Mais moi, j'étais dans la voiture, j'écoutais un peu le débat sur ce qui se passe au Comores actuellement. Je crois que rien n'a changé, c'est toujours pareil. Il y a toujours autant de candidats, il y a toujours aussi autant de bordel, puisqu'aujourd'hui, on entend le gouverneur Mouni Baraka aujourd'hui qu'il y a 15 jours, il était pro-Sambi, et qu'aujourd'hui, il est pro-Ekililou. Alors, qu'est-ce qu'on fait là aujourd'hui? C'est grave, ça devient grave quand même. Et en même temps, quand on entend tous les petits candidats qui se déclarent, tous les petits, puisqu'il y a beaucoup de petits candidats qui veulent devenir président de la République, donc je pense quand même qu'il faut arrêter de s'amuser avec le peuple comorien parce que le peuple est fatigué et en a marre. Donc c'est la seule réflexion que je voulais dire à propos de ce que ça a été dit aujourd'hui. Moi, j'étais pas là il y a 3 semaines, Zirari, puisque j'ai eu quelques pépés avec la voiture, tout ça et tout. Mais aujourd'hui, je suis venu justement pour amener une artiste comorienne qui sera prochainement, samedi prochain, le 2. On connaît bien Sophia. Sophia, elle est originaire de Djoumani. Moi, je l'ai découvert sur YouTube il y a à peu près 1 an. Il avait sorti une chanson quand même qui a cartonné. Donc aujourd'hui, on a la chance de la voir en personne ici à Marseille, puisqu'il organisera son concert le 2 mai prochain, en live, monsieur. Donc aujourd'hui, il est venu ici à la radio. Donc je pense quand même que pour mieux l'interroger, je vais essayer plutôt de donner la parole à Mesmer Marouf, parce qu'il est très bien placé justement pour pouvoir poser ces questions. Denamna yu marhaba menji mwana mali Taufiki Ukaya wandongwa jo wasonti pe Ukaya sindo waze wa hetorabu na mina wabanga ni swala la torabu la jahunu wala nyasi walovano otornikalo abanga miono milikalo lipuli mwana mshawatu Sofia tikanza ni juwe handani ila namna ikao ndo wajipanga Ukaya wakati kauti mwinji abanga tungobidiri nji harma mnufu Ukao wa Marseille haini mru hanche ya jia huone tsawo wa Swidi informanti jao harma Isali ya Magalo ngojoka ujuba Mtanzani ye huansiza wa Marseille hindi ujo wa unise harma yeshionza shinu ilu wa fresh yewa marhaba menji hamandi heli uzambao ngani mbesheloni marhaba wakati nanji ya harumale jumbalinu nloba zimanda mina oni wabeshele marhaba ndiditse nani wambie Ukaya mafani yangu na kabadzimanda mina Komori wakauona artisti wa hao leo tisati wahansi sha hununli yonga ni wesheleyo halafu Mwenyezi Mungu anike bahati tiwajahunu Faransa halafu tireme ye premier concert yangu tireme Paris halafu hotimizie concert yangu Paris leo tikahuja Marseille njeni fanyeu mchago wangu ndamine mafani yangu wonti pia roalo Faransani roalo Komori nione sokaya wala mru wadomona Ukaya leo dawona hunde fursa njevanu wataki kuka kweli ngamjoko wajibiza les 2 insha Allah Magalo. Marhaba menji tikanza ni juwe Ukaya Sebakari ngujoka urenga umrongo banu shabanu ngabo wandu hamadasi ko si henda motorabuni sha maho wa hezaji wenji sikarchindi rajua majimbo ya hao wakuheza shasi tuhenda ngari mwishangu hezo jwamba Ukaya yanda ale majimbo rakau yaishi abangeti kaanza wandu kaundu warishile makatianu washinde warambu wembabi bandu ya majimbo ikao ya heza ikao yuka na haiba wandu waishilia ili iwainterese informati jao waji waishilie majimbo yani wale jimbo la hangu la mwando mandeheli ye mafani yangu walijuao lo parwa mkinaza
le jimbo la bili la hangu lo parwa mrumme kabati mrikao ya lo harumaze sananta ya toju okaya la belle Sofia ngena chanson zinjika wo zo wajibiza nanga mwaniko yakinu yokaya samdina wala we harara ba ngamjowene saturu hata wahisukaya estari wao haja me ngamina swali na kanzani huzise ukaya ulawana neheli watekeleza banu ambese abonge jomkini chasi wa rutsoa hetwari kaiyo rikere abo siku hiyo no ilire huone sha rikanza ni huzise ukaya ulawana no mjohaho hunu Faransa ile weinu ngamina fikira hindini ya hema udu ya haho ukaya hujautsa buhe ukauhe urejo masiwani au ngufikiri ujau baki naonas mande hali mziju wao tifanya ukayanga mjoni bakinda minanyi ritahema esha eka ngajo kiri baya yopia ye uniko mru Mwenyezi Mungu shati mwanadamu marhaba misikanza ni optimizi sikanza ni huziseuka ya ngele weino namna ikao ndo wandu wa huona weteza komoro nuwatsuparo huona ele weino ngawe na tamaya hukaya zensabu hoza hao zenu ngakabati majitso imreja yabo yaroheaji ya huone na ikaja paro huona kabati majitso haukaye premier concert na ire mapari rowa hule rowa karibu wahisi alafuti wahansizo kaya le 2 la he samedi ijao ngwajo ujibiwa heli na wajibiza le premier ya he concert yangu ya kapari yonde heli ni umbao Mungu yansedie ni wajibize maranya yangu marhaba mitsikana maswala maili hadani harimo majibu yaho hutoa sede ngazi huzi wao ngizonda ewa premier concert yangu naifanya pari ngamjo ni samihi ba tirenge mndu yani filmi ye mashughuli yangu alafu timu amini hakuwa ukaha nonesa eze majuka ya yo zifanya zini jibiza rimrenge alafu home demande ze CD harambi okaya ri iso tembabi sha omwe tsendeze mbio zangu atatamba ukake na ukirie hazineifanya itwenda prarie tendeti beshe abekishangizo haidanganya shanga momboka yake na ukabahi ngamjoibe hamahala wende wanlekezi hizo neili wala wandu wajana wajibiza wahisukaya kwa jara zabure njara zabure swala ya bili na kanzani uzise bada Marseille tournenge endelea onda eka utimizi Marseille ujoju sahwenda ndaho ngujore ma Lyon ha ngujore je Komora ngujore ma Dunkerque au kasitimizi ye konseri yangu Marseille ngamombo Mungu nende Lyon nizungulie hena mahala ikao ngamjoshinda nifanyeze nsabo zangu ili njibize mafani yangu onti pia watijamba ukaya ngamina bavu na henda ngamina bavu na tuhenda marhaba kabla mwanjie rahaja jakari muzisa ukaya hahuraba ujabanu ngarjo ukaya wanu wazi waho wanaumaho ikao ndo hushangara nsabo zinu shangamina masuala maili basi kabla rahaja jakari kama mwanjie swala langu landani kamru hala iho masiwani hajavanu yabula shaka fihi mrula hikiwa no mji hala hikiwa nele bavu mrujo ula hikiwa ni shama tikanza njue ebano shama ikao do washiwafiki wajua hutabushie zinsabuhe informonti dashivi hamuiso tikahanza urnika mnangono wajimbo ikaule nyimbo hilo ujibwanilo wandu ujibwanilo no ili wandu isha uka kweli waiswafia de ulobanu elejula leo ewa shama shahangu na jibwanisho waje wansabushie de shama shilona mbaba hangu mwanjia ukamjua ukayo vanwaliyo voka bamenye handrongo yonde mane kao ngamjo subutinde mefuba ukaya ngujo nshangiriaze ndrongo zangu zikenje manje mandeno wananya wahembu de ontipia no masiwani ontipia nangono alafu le jimbo la hangu ikao ngani mjibizoni bo mafani leo ngari fono fuha sibabu ndanyi rito zinji zamana nori muhundreni yeze tabu naziona mohandu zatu risubirie mabaya zidwa na kufuru amande heli wauni sabanu ya ukaya mze waho mwanjie nde ya huraba husiza ndogo zinu
haizo kwezi bwana mwanjie huraba mwanamshwaho mwanaho wasulivanu tikanzanjue inamna ikaundo mwajipanga maususu kibavu mlahiki mwanahanyu holiho masulini oskwale wenu ngujoka usamtanzani mfomonti jau harma isali ya magalu. Wa barakatu. Kwezi handaninga mbosho marahaba Radio Galère. Kaleo tsindo handani ikawo wari rengao ki dharura watsina rendez-vous imbabionga mshukuriwe madhamana wa Radio Galère ka maksunda ami au association ngoma des îles de Comores karjiliwa ni jazinu rejabanu kamjaparo ri dumbiza comme ça que na modezanyi mdomo rengi rendez-vous chanyu rirenga ha unanya ne ki bi soirée hatu alayahi mwana ma mesmir ndukaya sisi rikanti rishinde henti humjojomani renge mwana hatu mwana mshwa hatu nenti ambude nani wananya sika wanzani watu kao warizingiza rishinderi agarimie shughuli ino he hali richoshinda narumba Mwenyezi Mungu kao hamaderu rusuhete ukamgwa benze zarango zino sihundana na majito upande wa hatu na upande wa hahe nanda si wa komorte nenti ambude. Voilà. Marahaba menji wabo rendez-vous na mwende harmo isali wanyu mtsao mvulishe muziki tekeleza na mananya tunu mana rina mpango ilokamba ritari ustehi rikana Said Abdullahi wakatile watongo iloka muhimu atsao azengedze haibo ilokamba siraja zitekeleza bali mtsorswamihi zi protocol rizie vanu rivulishe mwana muziki après rimrenge Said Abdullahi. Uhuru gazija, uhuru muwali, uhuru nzuani, uhuru tena maure. Yo mama yo, yo mama yo, yo mama yo, watania watu kumoke. Wananchina laoni, tawalifu wa chicheni, na fikira za peu, karisa masiwani. Yo mama yo, yo mama yo, yo mama yo, watania watu kumoke. Wananchina rihime, iwane na ubepa. Tsambila huna mbabu wana makalima ilokamba wabaki kaapara watekelezewa na ujumbe wa jabanu mtata tekeleze dimbani de Jojo una zimikro fale tafadhalu tunsamihi Jojo. Marhaba mwana mazira rintsina ukamleha kuwa kagandukana wakati wisa mwinji amanga nimbishuni marhaba ambazi kana intervention na kanzani bite juzi njaibita ngani profite ni bite banu osukalero de mwana mafadi swali ukana hakarini ka promesse ukana rifanye reservation harumaze zevoli ukana ngondo ritashi bie za rahisi rikanta tabasa ine dati hisa ya avril ngalenda omerongi mwana mafadi swali ekangoni sio ni pale mimi Jojo na nimbishuni mwana mshangu Sofia marhaba kwa ngani mjua sauti sukari ya hayo kana yefomonti mduka na ujiswa ukana kamdu nguishidio jau kuangalia ze DVD mrudibio mradi kumona matoni yonge ngali ambiwa wa Komoronti pia yefomonti walitekeleza madaho na magalo wajua ishie sauti sukari ya mwana mshauri Sofia na bushuria mfomonti njema ikao katuitangilia sonti pia njaka mndema mwana mazira marhaba menti marhaba bi Sofia kalima la mwiso ulahe warishiliao watoja haruma isware samedi Sofia kalima lahu la mwiso la ulaha wananyasi Sofia fadha tafadhali wando veshela marhaba yaho mjusoze ngayo zahangu rijovanu vanu bo watsokubali wa reseve bayo kiri mraja vanu hakaka resevewa marhaba menji marhaba ruditsena ni lahema fani yangu kaya ye mafane mtsilale na mjesa mdibanga mjomwene sani mataza bo mafani ya hangu haukeheli mwadwe ishia sauti ya Sofia Komori bahile onaja Faransa na nziwo neko ya joamba bo wambu debo wa masiwani mjo mjibizani esamdi nga mkazo yabo bantuka mle baze nafasi kaziti hakuta ilabo wandungwa uwenji alafu zondeze habari marahaba bo mafani marahaba mafani wa Sofia msa mtekelezewa mwisa mwambilo amba wa abenya alata hai isamdio jao mwende mamone Sofia unarilishe bema za wakati usongori na dakika 7 dizabaki sona sitro utsahau tekeleze ni mazao tekeleza vajana beka idhuru haya
Citron utautekeleze hau We, haraka. karazi mwana mama wakati ngondo haraka sha hizo nakanza neleze dokana rikauona ze sauti zahe harumwa ze YouTube sha mimi leo sitosheha mbabititi yonde mbabititi naona harumwa zila kanzima ikaule ukweli hakika Mwenyezi Mungu kanga kartwamba ndabo elejiwi listawi livar wandu wajushilie harumwa mjwa Marseille wa mshangire mwana woi mana ziraringa na video shawe mwana lazima rimbame rimrongoze rilelewe hele jimbo ile arongoza miti kaswe rijumla mtwandiso sisimwa abengi abo lazima bantu ni mwanama ulobonze yasikensi shaya juhenda armo siku ende yamone dhahiri mana miti wono atati wono abaha marhaba menji madza mukia barnamaji hela ketsi Citron madza zileza mananya tusafia mtsompara samedi yoijao harma iplas kawaida watu akaunu tsabuha za shikomoro haizo rusurenga mwana pindu wa muziki mtiti renge Said Abdullahi au kadzaki furbaki wana dakika tano na su kadzaki fu kabisa mpango watu wa leo mwana muziki rabuzi wa mama na wa baba tu rileana mahaba ile ribare manufa maisha yake mazuri ile ribare manufa maisha yake mazuri duniani asi ya babu na babu ya utu antaya na fikira nyingi na rifanye marhaba dunia ritowenza hazi za babu na babu ritowenza haya babu dirtohubao mananyatu Said Abdullahi umalize wana makalima waili mana wakati kweli usongo hunu harmazi paza sauti za Radio Gallery usitumaini mbautuka haufaswa hau haraka ribe wana dakika wararu omwe watu wa komante izo zarangulisha leo haukamilisa mpango watu Said Abdullahi fali atafadhali. Naam, amrudimu nimshukuria ni marhaba manama mazirari sikanzani nurudimu nge mrongo mwanaishia kalima ya siraji marabanga bo kalima lazima sonti pia wa Komoro like hashiri hakika renge independance le 6 juillet 1975 Sharango 75 karja paro kantivazima radaliensi ya hatu e daula ya Komoro ke japaro kaya en 75 le 3 août va dire coup d'état ikao ngarujoze sources za coup d'état Kebjabira mahamili ya revolutionary swali vajiri coup d'état de 13 mai 78 izo manama siraji nguzijuo ndondo kaze 40 za hatu izo 40 ya instabilité ikao source et fondement ya instabilité ndo occupation ya mzungu ile swala maore wade ya hemasio ya Komoru zozi leleshe harma de swala maore madame maore ngone mzungu ya masio zindu wajikenocho ka amani vanu juzi adobe ama mercenaire aba ha ma mercenaire izo ngazinukawe taratibu azadi afanya kudeta 99 rangu 99 accélère afanya département harudi afanya repaysation ya hahi shaka tuamini ukana vanwe maore kena urudi baje wandu wa siasa Komoro waiwanidia hankodo donc ngutambaze mbavya baki ili yake makini ke maore ya hiyo de objectif ya état confédéré hili maore ike totalement acquis harme département France donc tikazembe malama siratika panu si washashi karsina mwaye ngana sisirie sho Komoro riono zetabuza Komoro kabana naisiwe jushinda ijileye Sinzuani, Simwali, Singazija, wala Simaori, Gaziwa Kaibazima, etaburlo niyo tinde eta centrale, etaburlo niyo ne division do mungu wa hatu, bukaina mnungwanza vurembali. Na hiyo ngesaidio wiji, paske ngeto mahakama. Mohamed Bakari hafanya zitendo zidzio maana hapro ni separatism si arme como alternative ngarmeneo kuombaka haina mru yafanya itendwa ya ukutuzi ya hukumudwa seda yo halmazinti pia za duniani ka de separatism yo sawa crime donc leo ekangure je karjara tireje Komoro sanare jarma mahakama manga bwandu hafa
leo ripare oia ripare dunia kamili waje wamtowe zo aibu bonsiju hatu ya serikali ya Komoru warudi wamrejeze na zigelegele abo maudu leo parao wajikwa na huja sisi ngasida tayari mwametu bakarereje ya hukumurwa ya rengwa hukuma ezitendo ya zirenda Komoru wandu hafa na ukutuzi ya imene nzuani na haina mrulo nafikira helio ya hukumurwa shati ni kwa mdai iyo na kaza fange precision manama zira harmwe epwe ya siraji 40 ya hatu eshekike jaja omsanganyo hatu banu sisire charanza reke karjanda si wandu wazima si damu nzima si fikira nzima etabu wandu wa siasa ngarivura nao ngarisaidio corruption iyo ndi angamizo masi wa Komoru hususan madama ema orengo harmo mwono mtaalifu madama mwajuhanze masioyo mararu ya kinsini ya maore doka erofo darini ilange jivizawe mtaalifu ngomona usongo afao ridoka mamaskini reme wa heju na rende mbio rikomboe masiwa mane sharisi kensi harma mvurano na serikali mengumi tanu zoka japoro faiva hanu kabatinsi zenda usoni harma serikali mengumi tanu yuna kanzana precise ntwazan kemle mwana mazirari nga mumshukureni ba mwamniki yuna kanzana precise harme dossier ya mwana masiraji na wakerazi rike bazima rwanidie uzima wa Komoru si wandu wazima wa damu si wandu wazima wa dini si wandu wazima azisiwa si wandu wazima ya ulanga haina mruanzo wa kimzungu tayari ende ende shama ore ile ya Komoru na Komoru yote nzima kenojwe kaitame ngomitano haune haufukare amkazo yapo marhaba menji Said Abdillahi wasi hunu siraji usu shangebe wasi sumujwa siraji na geli siraji huo kaka mtu mwenzankili wa wakati nyingi izo atekeleza ukato zirongwa hafawaswaha azirongwa ha wakati amwesa arongwa shizungu maana bali wairongwa shizungu ile pari wazungu wa mreme igalo warongwe unu safi dardailia geli Marshal Petain akalishwa na Mfaransa adungu ya entreprise yahe akaitia akaifanya basi Komoru Faransa kaitsoka banu hizo siraja suzijwa rina mwana nyatu atatekeleze alo dakika moja au nusu dakika waulo harmwe telefone ndangwa katule alo Assalamu alaikum usukemule oui tunakamlesha ndo tutani conclure izinokutsawe sambabo kana Afrika Saidi ya jibu zirari jibu siraji cha ile muhimu ndo siuchoka na vani serikali ya hatu iliyo ava ketiarma ila kapu ya lazimu idunge ni abahabahi ya baha ani sitadira nguo wakati Faransa alo maore yabo haini ndogo zoka ufanywavo yopara batala haini wakati si uyamba abonge mimi mchokanzana ndo kana ambo isenge lazimu abaha wananyasi waliukana wala wandu wariruma rangu maha mengo rangu sosa mkeza rangu ungwana tabaha imbi aransi tarehindo karuzamba mfumo ujao mana kamgwa benzi abo miti jiwandu washele yaiyo nganzo uje kabulamba bi hauje hunu ba wakati kauti mwinji walo banu nganzo watowe aninga bayao washilizwa tukufu wa radio ini mazamu sona saa 12 yengeza dakika 2 na babo mpango itali kalazimu wandisa doko mtsorswamihi wanyumta mtekeleze haraka ali na mbale mpango huo wanyumlo harma studio na mwafikiane mbale mpango wa haya Zirari je crois que le combat de Mayotte, il faut continuer à se battre. Tout le monde le dit qu'il faut continuer à se battre. Mais je crois que le premier soldat qui devait aller au front, ce sont les politiques qui nous mènent depuis 1975. Parce qu'on le sait très bien que l'immigration aujourd'hui qui se font au niveau de la France, ce n'est pas une immigration pour le plaisir. Les gens fuient leur pays, pourquoi? À cause de la misère. Donc si aujourd'hui les politiques qui nous gouvernent depuis 40 ans, si aujourd'hui ils regarderaient un peu mieux les choses en face, d'essayer de faire évoluer les choses, d'essayer de faire en sorte que le pays aille mieux, les Mahorais, on n'a pas besoin de leur taper la porte. Ils viendraient comme les autres. Mais aujourd'hui, on demande aux Mahorais de venir avec nous. C'est vrai, c'est bien. Mais pour faire quoi, Zirari? C'est là qu'il faudrait taper un peu sur le vrai politicien comorien, parce qu'aujourd'hui, il ne fait rien pour. Il ne fait rien pour. Il faut qu'il fasse en sorte quand même qu'aujourd'hui, on donne envie
au peuple mahorais de pouvoir venir vivre avec nous en sachant quand même que, comme il a dit le monsieur, c'est nos frères, c'est nos sœurs, on a la même culture, on a les mêmes choses, on fait tout avec eux. Donc il faut faire une sorte quand même que, il faut donner envie à ces gens-là de pouvoir regarder les choses en face. Mais Ali, il faut te rappeler que dans cette histoire, on n'a pas cité que Mayotte, on a cité la France et sa pratique politique aux Comores. C'est ce qu'il faut retenir de toute l'intervention qui a eu lieu. Mais il n'y a pas que Mayotte là-dedans. Parce que Mayotte est une composante des Comores. À Guigui, pour terminer. Je pense que, en fait, on a eu le tort d'ouvrir un débat à la fin de l'émission. Parce que ça va ouvrir des questions auxquelles on ne peut pas répondre au-delà du temps qui nous est imparti. Et que, par exemple, il ne fallait pas redonner la parole à Saïd Abdillah parce qu'il allait relancer le débat à nouveau. Quand on voit le temps qui nous reste, mais rien ne nous empêche la semaine prochaine de prévoir, mais de le mener à temps. Mais j'invite ceux qui dirigent les studios là-bas de ne jamais lancer un débat à 5 minutes de la fin, parce qu'on en arrive là. Voilà. Mesmer Marouf pour clore le débat et l'émission en même temps. Marhaba menji hamade kawaida hatu kangarba yo mpango siweshele zana za taarifa ya ukaya 2025 mwezi wa Mei le chama la URC la kisiasa la Mwanyasi Ahmad Foshowa ngoralika harma majlisi ya juka ukaya harma esali ya Lorient Palace ya hunu Marseille rangundo bosaya nane za jio na banuzamba ozianzima pia zisazirengwa hainu tsaho winji wa maelezo ngujwa ujitekeleza harma lokali ya Mwanyasi Ahmad Foshowa ya parti URC idi hahoenda wasaidie maendeleo usoni ya parti ino iho Lorient Palace le 30 Mei ijao na wajao ndo tueshelezea informati jao fundo watugigi ha nishelezia ya ukartidi waze mwanamshohatu Sofia Lavador ujoka ujibiza wa Komor harma esari ya magalo na umabenu kaya ya benya halatsa ukaya ze place banu zambao zandi so reserve wangizo hawinji mrati hime hatomwiso ya juasuli magalo kaka hondo place haubenye na rihunda neneze biezinu honkodeni marhaba. Et puis je voudrais dire un truc à Seth Bakar parce que tout à l'heure il a dit qu'il y a que Mesmer et moi qui iront dans les spectacles. Tout à l'heure je tiens à te dire que j'étais voir Djibril tout à l'heure. Et oui, j'étais voir Djibril tout à l'heure, j'étais voir un peu comment ça se passe, tout ça et tout. Par contre, il y a une question que je voudrais poser, Zilari, puisqu'on nous parle beaucoup des choses, de la sagesse, tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui c'est raisonnable de mélanger tout le monde dans la même salle, en sachant quand même que dans la religion, il est interdit de se coller à la femme qui ne nous appartiennent pas. Non, bien sûr que c'est une question qu'il faudra poser. On invitera le grand moufti qui viendra la semaine prochaine ou dans 15 jours, justement, parce que j'étais là-bas, tout le monde s'est serré, Zilari, et je sais pas. Il faudrait poser la question au grand moufti. Washilizi watukufu wa Radio Galero mpango watu ngaukaza vanhu na hanzari mwambieni tena hawashelezi za ukaya kana utsoshinda haini sausiku wa hashari jebanu kelenzize politiki bai shangi lazimu uriniko wa mfumbili ya rongo zinrwa jina ili rijue namna ikaondo akabanu ngasi harumwa tambu harumwa mji unu mzijua ukawazaza hatu babuza dhahabu za hao ngizo kredi municipal kwa chona wazitoa zirengwa zenongezo zonzi pia ngabo ili wahafa yabo hanzari mwani saini ukaya mpango unu kana utsojwa ukadamiza ukewa politiki bahi na singa sina maisha marwa jina hautabu zinrwa jina lilonizonu mjini. Merci chers auditeurs et auditrices de Radio Galère. C'est ainsi que prend fin l'émission comorienne. Comme d'habitude commence depuis 16h30 jusqu'à 18h. Et c'est ainsi que nous passons le relais à nos amis italiens. C'est une mission en rediffusion, l'émission italienne de Tonto Guy. Siamo solo da porto con te.